آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حدیث کے ساتھ کیجیے کہ میں زیارت عاشورہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھے وہاں سے سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والغتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية. ولعن الله بني أمية قاتبا. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت والجمعت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى علي بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثاري
مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت، اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبار، اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدا به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون صلوات. رسن ظلم میں ننھی
سکلائی ہوگی مجرئی کیسے سکینہ مجرئی کیسے سکینہ کو کلائی ہو شب عاشور یہ آتی تھی صدائے زہرا صبح کو میرے بھرے گھر صبح کو میرے بھرے گھر کی صفائی ہو بیویاں کہتی تھیں یہ رات غنیمت جانو کل تو ایک جان پالا کھو کل تو ایک جان پالا کھو کی چڑھائی ہو نوجوان جو سینے پکھائی ہوگی مجرئی خیر میں سے زینا مجرئی خیر میں سے زینا نکل آئی ہوگی رسن ظلم میں آیا میدان میں جس دم شہیدی کا دلبر سبھی تھے خون کے پیاسے واحد نظر جس کا بھی سامنا کرتے تھے وہاں پر اکبر کوئی تلوار اٹھائے ہوئے تھا کوئی تلوار اٹھائے ہوئے تھا کوئی تلوار اٹھائے ہوئے تھا کوئی نہ تو ہمدرد تھا نہ پانی پلاتا تھا کوئی اور نہ ہم شکل پیغمبر کا شناسا اور نہ ہم شکل پیغمبر لڑتے لڑتے جو ہوا پیاس کی شدت سے نڈھال ذوف ایسا تھا گری جاتی تھی ہاتھوں سے ڈھال ہمت آدھا کی بڑھی جب نظر آیا یہ حال جمع سب خون کے پیاسے ہوئے کرنے کو جدال غل تھا اس تشنا لب و غنچہ دہن کو مارو آؤ شبیر کے سیم بدن کو آؤ شبیر کے
आओ शबीर के घिर गया चार तरफ से जो अली का महरूम, एक ब एक तीर से मजरूह हुआ जो पहलू, बरछी सीने में लगी ढल गए दोनों बाजू, गिरते थे घोड़े से जो दौड़ रहा था हर सू, बरछी गिरने में जो टूटी तो क़यामत आई, फलडा सा और भी सीने में सियाई, फलडा सा और भी सीने में सियाई, फलडा सा और भी यहाँ अकबर पे तो थी क़यामत बरपा, वहाँ खैमे में खड़े सिब्ते पैगंबर तन्हा लड़खड़ाते थे कि बेटा जो था नजरों से निहा, ढूंढने दौड़े पर बीनाई थी आंखों से जुदा, गिरते और उठते कई बार शहे तशनादा, दिल तड़पता था रोटती थी जिगर से, दिल तड़पता था शिद्दते गम में शहीदी की गई बीनाई, अब परेशान है अब्बास का बेकस भाई, दरे खैमा से ये ज़ैनब की सदा भी आई, आके ढूंढेगी अब अकबर को तेरी माँ जाई, सुन के ख्वाहर की सदा शाने दौड़ाई निगाह, पहुंचे अकबर के सराने पे बसद नाला, पहुंचे अकबर के सर, पहुंचे अकबर के सर, देखा बेटे को तड़पते तो चला ख्वाब पे तीर, एक अजब यास के आलम में खड़े थे शबीर, हाथ सीने पा रखे देख रहा था दिलगीर, शह ने फरमाया कि बेटा हुआ मुझसे ताखीर, जब जवां बेटे के मरने की खबर आती है, रोशनी बाप के आंखों से चली, रोशनी बाप के, रोशनी बाप के झुके सीने से शहीदी ने हटाए जो हाथ, अरे दिल फटा जाता था ख्वाब में नहीं थे जज्बात, देकर जख्म को खून रोते खड़े थे है हाथ, टूटी बरछी का वो फल सीने में था खून के साथ,
شہ نے کھینچی جو سنایالی کہہ کر واللہ ساتھ برچھی کے جگر آ گیا ساتھ برچھی کے جگر ساتھ برچھی کے جگر جب جوان بیٹے کے سینے سے جگر نکلا ہے خون کا فوارہ بھی سینے سے جگر نکلا ہے ہاتھ شبیر کا بھی خون میں تر نکلا ہے ایک ہچکی میں دم اکبر کا ادھر نکلا ہے کیسے تجھ کو یہ ضعیفی میں اٹھاؤ بیٹا کس طرح خیمے میں تجھ کو لیے جاؤں کس طرح خیمے میں کس طرح خیمے میں کیسے ایک نوجوان بیٹے کو تڑپتا دیکھوں اپنے ہی خون میں اسے کیسے سسکتا دیکھوں اپنی ہاتھوں کی کمائی کو جڑتا دیکھوں تھامے ہاتھوں سے جگر بیٹے کو مرتا دیکھوں در خیمہ سے کوئی بی بی بھی آئی مظہر لٹ گئی باپ کی اب ساری کمائی لٹ گئی باپ کی اب ساری لٹ گئی باپ کی اب بھولے بیٹی سے سبتے بعد میرے رونا سکینہ ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے باقی گوئی میں سونا سکینہ باقی گوئی میں سونا بہت دور جائیں گے اپنا سورا
تم نہ بے چین ہونا بی بی آئے تمہیں گھر میری یاد رو کے کرنا نہ تم زار فریاد ورنہ تم پر بہت ہوگی بیدار ماں کھانا رونا کھیلا ماں کھانا رونا شمر کو سے دے گا زیاد شمر کو سے دے گا زیاد اور تماچوں سے بوٹے ہمیاں تم کو دے گا یتیمی میں سہمان جان اپنی نہ کھونا سکینہ جان اپنی نہ کھونا سکینہ بعد میرے تو دکھیاری ہوگی تجھ کو ایذا میری پیاری ہوگی زندگی پھر تجھے بھاری ہوگی تجھ کو ہے قید ہونا سکینہ تو سوئے مابین مقتل یاد میں میری تم ہو کی بے کل پاؤگی میرا سینہ کہاں کل خاک اب ہے چھوڑنا سکینہ خاک اب ہے بچھونا سکینہ وہ بیٹی جب نوجواں پسار شہیدی سے جدا ہوا روشن قمر سے پہرے بری سے جدا ہوا نور نظر امام مبی سے جدا ہوا لگتے جگر حسین حسین سے جدا لگتے جگر حسین حسین سے جدا ہوا پیدا ہو گیا دلوں جانے بطول کا گھر بیچارہ ہو گیا گھر بیچارہ ہو گیا پرچھی سے ٹکڑے ہو گیا لختے جگر کا دل خود باپ نے چھنا ہوا دیکھا پسر کا دل ہوتا ہے آپ گینے سے نازو
بشر کا دل پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر تک پڑے آنسو تو منہ سے کلے آنسو تھمے تو منہ سے کلے پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہید ناکام کے سردوش پر جناب علی سردوش پر جناب فرماتے تھے بہن علی اکبر گزار گئے ہم جاتے کہ اب ہم سب جاتے کہ اب پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے تاغات جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون یہ ہم تمہارے لال کے خون سر تھا حسین بے قصو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی زینب زمین پر گر کے پکاری کے یاری سر خفی جہاں کے ہے سب آپ پر جلی جاتا ہے سرکشوں میں یہ کون ہے جاتا ہے سرکشوں میں یہ کون ہے بے کس کو آسرا ہے پسر کا نہ بھائی کا بابا یہی تو وقت ہے مجھے بابا یہی تو وقت ہے دیکھا یہ کہہ کے پالی سکینہ کو یاسے لپٹی وہ توڑ کر شہے کر دو اساس طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس بولی وہ تک کام شہے بولی وہ تک کام شہے اس بلا کے بن سے یا سفار کا ہے صدقے گئی بتاؤ ارادہ صدقے گئی بتاؤ ارادہ صدقے گئی بتاؤ ارادہ جانا ہے تو شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہو گر پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر سو رہی ہو ماں کی چھاتی پاور سو رہی ہو ماں کی چھاتی پاور راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور
कब यूं बसर करोगे यतीम नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो तश्न का बतलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम आंखों से खून बहा के कहने लगे इमाम भूल जाएगा ये दर्दोला भूल जाएगा ये दर्दोला बिना पूछो कुछ मुसीबत अजीम मर जाए जिसका बाप मर जाए जिसका बाप मर जाए जिसका बाप यतीम वो सलाम पेश कर रहा हूँ जो हर साल शब आशूर करबला मोहल्ला में पेश करते थे, लेकिन इस साल इस वबा की वजह से हम सब जमा नहीं हो सके, लेकिन हमारे कुलूब सबके करबला में मौजूद हैं और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा से बयान कर रही हैं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं। कर रहा है मेरा दिल बयां करबला, उसने आशूर की शब का मंजर लिखा, सीने शाह पर बिलते शाहे गोदा और शबीर कहते थे ये बारगाह हमको जाना है कल करने वादा वफा, तुम पे आ जाएगा सब्र का मरगला। बात सारी सकीना ने शह की सुनी और जवाब वो बस इतना कहती रही, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। 4 साल की बच्ची है, नहीं मालूम बाबा कहाँ जा रहा है, इसलिए सवाल हो रहे हैं। बोले शबीर ऐ मेरी नूर नजर, तुमको करना है अब शाम तक का सफर, तुमको कैदी बनाएंगे सब अहल शहर। बोली शहजादी मुझको नहीं कोई डर, तुम कहो तुम सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। शाह कहने लगे मेरी लाडली, तुम पे आएगी अब शाम गम की गली, आग दामन में होगी तुम्हारे लगी। बोले वो फिक्र मुझको नहीं है कोई, मेरा दामन बुझाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना।
مولا حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں سنبھل رہی ہے تو کیا کہا؟ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی نازنی، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی معصومیت دیکھی تو کیا کہا؟ رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزاد دن آ گئے، بولے تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ قیامت کا بند ہے۔ بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، جب میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا، بیٹی سادی کی تھی بولی وہ صابرہ، میری میت اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مومنین، یہ تھے مولانا ثاقب رضا جو کربلا سے اس مجلس کے لیے اپنا سلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں دعوت کلام دوں گا مولانا مرزا ذہین صاحب کو، جو مقیم تو نجف اشرف میں ہیں لیکن عاشورے کی مخصوصی کے لیے اس وقت کربلا میں مقیم ہیں۔ تو مولانا ذہین سے گزارش ہے کہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ جزاک اللہ مولانا۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عزیزان گرامی، آج شب عاشور آ چکی ہے۔ کل حضرت فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ مجلس ہر سال کربلا معلیٰ میں منعقد ہوتی تھی، لیکن حالات کے پیش نظر اس وقت ہم لوگ اس کو لائیو نشر کر رہے ہیں۔ جو جہاں پر بیٹھ کر کے ذکر سرکار سید الشہداء میں مشغول ہے، خدا وہیں سے اس کی عبادت کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں کلمہ استرجاع کی تلاوت فرمائی کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کچھ خاصان خدا اللہ کے بندے ایسے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کر کے جانا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ پہلے چند دقیقے خیمگاہ حسینی کے حالات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج بیبیوں کی خیمگاہ میں کیا کیفیت ہے، آج اصحاب باوفا کس انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شب عاشور آئی، حضرت امام حسین علیہ السلام خیمگاہ کے اندر آئے، سب سے پہلے خیمے کی طرف گئے۔ اس خیمے میں جناب ابو ثمامہ صیداوی آپ کے صحابی، یہ وہی صحابی ہیں کہ جب امام عالی مقام نماز پڑھ رہے تھے باجماعت، آپ ان تیروں کو روک رہے تھے جو امام کی طرف، یزید کی فوج کی طرف سے آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام اس خیمے کے اندر گئے جہاں پر ابو ثمامہ صیداوی مچل رہے تھے کہ کاش خدا کرے یہ رات کتنی طولانی ہو چکی ہے، کسی طریقے سے یہ وقت گزر جائے اور صبح عاشور نمودار ہو، ہم امام عالی مقام کی خدمت میں پیش ہو کر اجازت طلب کریں اور قربانی پیش کر سکیں۔ جب امام نے اپنے صحابی کا یہ جذبہ دیکھا، دعا دی، آگے بڑھے، اس خیمے کی طرف چلے جو زہرقین کا خیمہ ہے۔ جناب زہرقین اپنی تلوار کو صیقل کر رہے تھے۔ امام عالی مقام در خیمہ پر پہنچے، فرمایا میرے چاہنے والے میرے صحابی زہیر کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا صبح عاشور کا سورج نمودار ہو لینے دیجئے، آج ہم فوج جفاکار کو بتلائیں گے کہ علی کے گھرانے کے جوان، علی کے گھرانے کے اصحاب کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں۔ اگرچہ زہرقین کی عمر بہت زیادہ تھی لیکن جوش ولایت نے جوانی عطا فرمائی تھی۔ امام عالی مقام ایک ایک خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ ایک خیمے میں گئے جہاں پہ بیمار بیٹا لیٹا ہوا تھا، اس خیمے میں جانے کے بعد جناب امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کچھ اشعار کی تلاوت فرمائی جس سے جناب زینب کا دل بھر آیا۔ فوراً جناب زینب تشریف لائی، فرمایا بھیا یہ آپ کیسے اشعار پڑھ رہے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ ہی تو پنجتن پاک میں ایک تنہا رہ گئے ہیں جو ہمارا سہارا ہیں۔ الغرض تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ وہ منزل بھی آئی شب عاشور، امام عالی مقام ایک ایک صحابی کے قریب جا رہے ہیں، اور ایک ایک صحابی کے قریب جانے کے بعد عزادارو یہ بھی عرض کروں اصحاب حسینی نے پوری رات اس طریقے سے گزاری کہ تمام خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز اس طریقے سے بلند ہو رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں سے ان کے بھن بھنانے کی آواز بلند ہوتی ہیں۔ عزادارو ایک روایت سے
शब आशूर की मजलिस में ये रिवायत न पढ़ी जाए तो बात मुकम्मल नहीं होती है। जब रात की तारीकी हो गई, तकरीबन निस्फ शब गुजर चुकी थी, इमाम आली मकाम एक मर्तबा मक्तल की तरफ निकले। इमाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम तारीख ने हिलाल बिन नाफे लिखा है। हिलाल बिन नाफे ने देखा कि मेरा मौला तन्हा मक्तल की तरफ जा रहा है। जनाब हिलाल पीछे पीछे चलने लगे। क्या देखा, इमाम हुसैन को मक्तल में जाने के बाद किसी की आहट महसूस हुई कि कोई मेरे पीछे चला आ रहा है। अब जो इमाम आली मकाम ने मुड़ के देखा कि मेरा सहाबी हिलाल बिन नाफे है, इमाम ने फरमाया, हिलाल तुम क्यों हमारे पीछे चले आए? जनाब हिलाल ने कहा, मौला माहौल अच्छा नहीं है, मैंने मुनासिब न समझा कि आप तन्हा इस तरीके से मक्तल की तरफ जाएं। अज़ादारो, जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया, हिलाल जब आ ही गए हो तो आओ, हम तुम्हें मक्तल की तरफ लेकर के चलें। उलमा ने लिखा है कि हिलाल को लेकर के इमाम एक जगह पे गए और फरमाया, हिलाल तुम्हें मालूम है ये कौन सी जगह है? हिलाल ने कहा, मौला मुझे नहीं मालूम। एक मर्तबा इमाम ने कहा, हिलाल अरे ये वो जगह है जिस जगह पे कल मैं अपने कड़ियल जवान के सीने से बर्छी की अनी खींचूंगा हिलाल। और इतना कहने के बाद इमाम हुसैन बैठ गए, गिरिया करने लगे। हिलाल को साथ में लिया, थोड़ा सा आगे बढ़े और फरमाया, हिलाल मालूम है ये कौन सा मकाम है? का मौला मुझे नहीं मालूम। का ये वो जगह है जिस जगह पे कल 6 माह के शीर खार को लेकर के आऊंगा, फौज जफाकार से पानी तलब करूंगा और पानी के जवाब में अरे मेरे शीर खार की तरह तीर चलाया जाएगा। मेरा 6 माह का बच्चा इस जगह पे कुर्बानी पेश करेगा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाजिल फरमाए। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन इस वीडियो को इस वक्त अपने घरों में बैठने के बाद सुन रहे हैं इस मजलिस अज़ा को, खुदा आपकी इबादत को कबूल फरमाए। जनाब इमाम आली मकाम फराज की तरफ चले, फरमाया, हिलाल अरे ये वो जगह है जिस जगह पे कल मेरा 32 साल का भाई एड़ियाँ रगड़ेगा। इस जगह पे अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे। और अज़ादारो, हिलाल बयान करते हैं, अज़ादारो ये रिवायत आगे उलमा ने लिखी कि एक जगह पे जाने के बाद इमाम आली मकाम आगे बढ़ना चाहते थे। हिलाल ने कहा, मौला मुझे कुछ बीबियों के रोने की आवाजें आ रही हैं। इमाम ने कहा, हिलाल वापस पलट जाओ, अरे ये मेरी माँ ज़हरा की आवाज है, ये मेरी कत्लगाह है। मेरी माँ ज़हरा जन्नतुल बकी को छोड़ के करबला में आ चुकी है। अल्लाह अकबर। एक एक जगह का इमाम आली मकाम तारुफ करा रहे हैं। अज़ादारो, आज शब आशूर है, मुझे नहीं मालूम मैं कौन सी शहादत पढ़ूं शब आशूर में, लेकिन अज़ादारो मुख्तलिफ रिवायात हैं। आज ही का वो दिन था, आज ही की वो शब थी जब शिमर लाइन ने एक मरतबा, बाद रिवायतों में ये कि खुद शिमर इमाम हुसैन के खैमे की तरफ आया और जनाब अब्बास से मुखातब होकर फरमाया, अब्बास तुम हुसैन को छोड़ दो, तुम्हारे लिए अमान है। अज़ादारो, गाजी अब्बास ने फरमाया, शिमर मलऊन अल्लाह की लानत हो तुझ पर, नवासाए रसूल के कत्ल पे आमादा है और मुझे पनाह दमान देने की गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, यही वो शब थी कि आज की शब में जनाब ज़ुहैर कैन ने फरमाया, अब्बास क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाबा अली ने जनाब अकील से कहा था जब जनाब ज़हरा की शहादत हो गई कि किसी ऐसे घराने में मेरी शादी कराइए जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो। अब्बास क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें किस दिन के लिए तुम्हारे बाबा ने मांगा था? उलमा ने अजीब व गरीब फिक्रा लिखा है। एक मर्तबा गाजी अब्बास ने 32 साल के सिन ने ऐसी अंगड़ाई ली, तारीख कहती है कि मौला अब्बास ने फरमाया, ज़ुहैर तुम मुझे जोशे शजाअत दिला रहे हो, बस सुबह आशूर का सूरज नमूदार हो लेने दीजिए और आका मुझे सिर्फ इजाजत दे दे, कल दुनिया में ऐसी जंग होगी करबला की सरजमीन पर कि तारीख में लिखा जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं कहूंगा, मौला अब्बास ये जंग की इजाजत की तमन्ना आपके दिल में ही रह जाएगी अब्बास। अल्लाह अकबर।
आजादारों होती जा रही है। बस आजादारों 2-4 फिक्रे और सुन लीजिए, आपकी जहमत को तमाम कर दूंगा। मैंने अब से 5 साल कबल इसी मजलिस को खिताब किया था तो शहादत हुसैनी पढ़ी थी। आज मैं शीर खार की शहादत के 2 फिक्रे पेश करना चाहता हूँ। आजादारों, जब इमाम हुसैन तन्हा रह गए, एक मर्तबा इमाम आली मकाम ने इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीथिन युगीथुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। अरे कोई है जो मुझ गरीब हुसैन की मदद को आए। तारीख ये बतलाती है इमाम का इस्तिगासा बुलंद करना था। खैमा गाहे हुसैनी से सैदानियों के रोने की आवाज बुलंद होने लगी। इमाम नहीं चाहते थे जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी बीबी रोए। इमाम आली मकाम खैमे की तरफ चले, जनाब ज़ैनब से मुखातब होके फरमाया, बीबी ए बहन ज़ैनब, अभी तो भाई जिंदा है, अभी आपकी आंखों में अश्क कैसे हैं? जनाब ज़ैनब ने गले में बाहें डाल दी। अरे मेरे भाई, जब आपने आवाज़ इस्तिगासा बुलंद की, आपकी आवाज में इतनी शिद्दत थी, इतना दर्द था भैया, असगर भी बर्दाश्त न कर सके। अरे तो आपकी आवाज सुनने के बाद झूले में शीर खार मुट्ठियों को बंद करने के बाद इस तरीके से बदन को हरकत देता है कि मुझे अभी मक्तल में बाबा की दिफा में जंग के लिए जाना है। असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया है। अजरकुम अल्लाह। इमाम आली मकाम समझ गए असगर का इरादा क्या है। आजादारों, जनाब अली असगर को इमाम ने लिया और फरमाया मेरी आगोश में दे दिया जाए। असगर को लेने के बाद वक्त में खत्म कर रहा हूँ मजलिस। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। आज शबे आशूर है आजादारों, रोने में बुखल न करना। जो जहां बैठा हुआ है वहीं पर बैठ के इस तरीके से मजलिस सुने कि आज वो मक्तले करबला में खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। आजादारों सुनिएगा, जनाब इमाम आली मकाम असगर को लेकर के मैदान कारजार में आए। फौज जफाकार से मुखातब होकर इमाम ने फरमाया, ए फौज जफाकार, अगर तुम्हारी निगाह में हुसैन कसूरवार है तो ये जो मेरा बच्चा है इसकी उम्र 6 माह है, अगर हो सके तो इसको 1 कतरा पानी पिला दो। आजादारों, रुक के जुमला कहना चाहता हूँ। जब इमाम हुसैन रुखसत आखिर के लिए खैमे में आए और सैयद सज्जाद से मुलाकात हुई तो एक जुमला कहा था, बेटा सज्जाद, जब मदीना जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और एक जुमला कहना, ऐ मेरे शियों, अरे काश तुम करबला में होते, देखते मैं अपने 6 माह के शीर खार के लिए दुश्मनों से किस तरह से पानी तलब कर रहा था। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने जब ये फिक्रा इरशाद फरमाया, फौज जफाकार पे कोई असर ना हुआ। इमाम आली मकाम असगर से मुखातब हुए और फरमाया, असगर, अरे तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो। आजादारों, जब जनाब असगर मदीने से निकले थे 28 रजब को तो असगर की उम्र 10 दिन थी। जब करबला में रोज़े आशूर 6 माह हो चुकी थी। 6 माह के बच्चे का क्या सिन होता है, खवातीन ज्यादा महसूस कर सकती हैं। नरमो नाजुक खाल, 3 दिन का भूखा प्यासा बच्चा जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका हो, पपड़ाए हुए होठ। एक मर्तबा इमाम ने कहा, हुज्जत को तमाम करो। असगर ने सूखी हुई ज़बान अपने होठों पर फेरना शुरू की। फौज यजीदी में इनकलाब बर्पा हुआ। दुश्मन भी चीख मार मार के रोने लगा। उमर साद ने ये मंजर देखा। एक मर्तबा फरमाया, आईना आईना हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन। अरे हुरमला कहाँ है, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। उलमा ने ये जुमला लिखा है। अज़ादारों, एक मर्तबा ये मलाउन हुरमला असगर की तरफ तीर चलाना चाहता है। जैसे ही चिल्लाए कमान में तीर को जोड़ा, हुरमला के हाथों से तीरों कमान छूट गया। दोबारा उठाया, दोबारा चलाना चाहा, दोबारा तीरों कमान छूट गया। उमर साहब ने कहा, हुरमला, आज तुझे क्या हो गया है? अगर मुझसे कोई पूछता कि तेरे लश्कर में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है तो मैं तेरा नाम लेता था, लेकिन हुरमला आज तुझे क्या हो गया है? हुरमला ने कहा, उमर साहब, अरे जो मैं देखता हूँ वो तू नहीं देखता। जब मैं असगर की तरफ तीर चलाता हूँ, मेरे और असगर के दरमियान एक नकाब पोश बीवी आ जाती है और हाथ
اجرکم اللہ. بس ہزاروں ختم ہونے جا رہی ہے مجلس. ایک مرتبہ حرملہ نے چلائے کمان میں تیر کو جوڑا. عزاداروں سہ شعبہ تیر تھا. ایک مرتبہ تیر آیا, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. امام عالی مقام نے مرثیہ پڑھا, ارے اصغر کا خون ہاتھوں پہ لیا. عزاداروں بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس. امام عالی مقام نے اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا. ایک فقرہ اور سن لیجئے مجلس تمام. اصغر کی میت کو لینے کے بعد امام عالی مقام خیمہ گاہ کی طرف آئے. آپ حضرات جانتے ہیں جناب علی اصغر اور جناب سکینہ دونوں ایک ہی ماں کے بہن بھائی تھے. امام علی مقام کے دونوں بچے جیسے ہی امام علی مقام اصغر کو لے کر کے خیمہ گاہ پہ پہنچے, سب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آئی, بابا کے قدموں سے لپٹی, فرمایا بابا بھیا اصغر سے زیادہ محبت تھی جو بھیا کو پانی پلالا. ایک مرتبہ زدارہ امام حسین کوئی جواب نہ دے سکے. سکینہ نے جو آبا کو ہٹایا, ارے کیا دیکھا, شیر خوار کا گلا جس پر ناوک لگا ہوا, خون جاری ہے. جناب زینب آگے بڑھی, ارے میرے لال اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. آج شب عاشور ہے, ہم اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتے. ماتم حسین یا حسین یا حسین. کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں, توڑ گئے میری کمر بھائی جان. روتی ہے خیمے میں سکینہ, وہاں روتے ہیں عباس زمین پر یہاں. ارے لاش اٹھائے گا کون, ارے خبر بنائے گا کون, ارے ہم کو سنبھالے گا کون. توڑو نہ غربت میں میری آس, اٹھو اٹھو حسین آیا ہے ابا اٹھو. روتا ہے مظلوم بسدیا, اٹھو اٹھو بس اب گھر میں چلو بھائی جان. کرتے تھے رو رو کے یہ حضرات بیاں, بھائی جان. کرتے تھے رو رو کے یہ حضرات بیاں, توڑ گئے میری کمر بھائی جان. مر گیا اکبر پسر, مر گیا, تھام لو میری کمر, مر گیا, تھام لو میری کمر. ارے لٹ گیا بے کس کا گھر, ارے لٹ گیا بے کس کا گھر. قوت بازو میرا کیا ہو گیا, زینت پہلو میرا کیا ہو گیا. عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا, کیا ہوا افسوس میرا قدرداں. کرتے تھے رو رو کے یہ حضرات بیاں, توڑ گئے میری کمر بھائی جان. ارے لاش اٹھائے گا کون, مر گیا, لاش اٹھائے گا کون, مر گیا. ارے خبر بنائے گا کون, مر گیا. ارے خبر بنائے گا کون, مر گیا. ارے ہم کو سنبھالے گا کون, مر گیا. ارے ہم کو سنبھالے گا کون, مر گیا.
توڑو نہ غربت میں میرے آس، اٹھو اٹھو حسین آیا ہے عباس، اٹھو روتا ہے مظلوم بسد یاس، اٹھو بس اب گھر کو چلو بھائی جان، کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان، ارے اب کوئی چارہ نہیں، شیر جواں مر گیا، ارے عزیز گوارا نہیں، شیر جواں مر گیا، ارے کوئی ہمارا نہیں، شیر جواں مر گیا، ارے کوئی ہمارا نہیں، شیر جواں مر گیا، ماہ بنی ہاشم والا نہیں، اس میں میرا روح کا اجالا نہیں، ہائے میرا چاہنے والا نہیں، نظروں میں تاریخ ہے سارا جہاں، کرتے تھے رو رو کے یہ حضرات بیاں، توڑ گئے میری کمر بھائی، ارے لاش اٹھائے گا کون، شیر جواں مر گیا، ارے لاش اٹھائے گا کون، شیر جواں مر گیا، ارے خبر بنائے گا کون، شیر جواں مر گیا، ارے خبر بنائے گا کون، شیر جواں مر گیا، ہم کو سنبھالے گا کون، شیر جواں مر گیا، ہم کو سنبھالے گا کون، شیر جواں مر گیا، چھوڑو نہ غربت میں میری آس، اٹھو اٹھو حسین آیا ہے عباس، اٹھو روتا ہے مظلوم بسد یاس، اٹھو اٹھو بس اب گھر کو چلو بھائی جان، کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان، گرا ہے چاند علی کا ستم کے بادل میں، امان نہیں کہیں تیغ و سینا کے جنگل میں، حسین جھوم رہے ہیں فرس پہ مختل میں، یہ رن میں اسیر کو زہرا کے لب پناہ ہے، ستم گرو میرا بے کس حسین پیاسا ہے، ستم گرو میرا بیٹا حسین پیاسا ہے، ہر ایک زخمی بدن خون فشا ہے، پیاس کا لگا ہے تیر جبیں پر، تو قلب پر
دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین 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 مولا 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 شہید 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 مظلوم 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 بیکس بیکس حسین 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 مولا 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 اوئے اوئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصاً سیدی و مولائی یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و اختہ کا زینب کلثوم و بنت کا سکینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان امام الانسی والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. رزقنا فی الدنیا زیارتک وفی الآخرت شفاعتک وجعلنا من انصارک وآوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.